Good afternoon, everyone. We're about to start the last game for the Intertown Governor Luigi Aguila Cup Intertown Basketball Tournament. To start with, okay, once sorry na lang ako kasi pangalan medyo delikado. Okay, to start with from Minalaba, jersey number 8. Please be at the middle of the court. Jersey number 18, Ablasa. Jersey number 7, Lalimo. Jersey number 9, Juliante. Jersey number 3, Vinta. Jersey number 16, Costanera. Jersey number 8, Duki. Jersey number 13, Villegas. Jersey number 6, Bernesta. Jersey number 11, Visaya. Jersey number 13, Petra Corta. Jersey number 24, Ryan. Jersey number 23, Brito. Jersey number 4, Sisconin. And jersey number okay, pasensya na po ha. Tungkol kayo ng surat. And now, from the host, one team in battle! Jersey number 1, Aldrich. Jersey number 26, Asico. Jersey number 13, Septimo. Jersey number 18, Sias. Jersey number 30, Libertaria. Jersey number 4, Satura. Jersey number 14, Put. Jersey number 9, Vargas. Jersey number 7, Fernandez. Jersey number 22, Somanson. Jersey number 8, Ganes. Jersey number 11, Crisco. Jersey number 7, Pavor. Jersey number 6, Wilkincio. And jersey number 20, San Joaquin with head coach Chelsea Espinosa with Contreras and Santagon and Chip. Diba? Match lang ang tindog. Tama-tama ang mga size. Match lang ang tindog. And this game is officially presented by Samang Basketball ng Pilipinas. And now, welcome to the hard court, ladies and gentlemen. It's time! Naloloko-loko na naman si Alex. Maray na hapon po sa Indoga Boss, mga tugang. Ang oras ko niyan, alas 5:25 ning pagkabanggi, pagkahapon. Sarong malumlom na pagkahapon po. Sarong marumarom, as in sarong mauran-uran na pagkahapon po sa Tuya Gabos. Ang sa kuya pong pangapudan sa mga taga-Libmanan, mari na po kamo. Kung dahil po makakadigdi sa Libmanan Sports Complex, magdalan po kamo sa Satuya pong live coverage sa Satuya pong Facebook page sa Alex Mendoza 2.0. This is the second season of the Intertown Basketball Tournament. Inaabot pong Aguila Cup na kung saan po sponsored by the provincial government of Camarines Sur, headed by Governor Luigi Villaferte, and of course our very own Congressman El Rey Villaferte. Match between Libmanan and Minalabak for the last game or the Intertown Basketball Tournament. At tip off, nakuangon yan kang Minalabak to number 8, number 13. Pabor! 2 points! Pabor! Rodel! Sadit! Puro punggok pero 2 points na. Puro punggok. Mga turuudan sa barkada. Puro punggok na. Yan. Oy, shout out po sa mga nagdadaran ha.
Go Libmanan, yan ang pangapudan po ka mga taga Libmanan ko niyan. Tabangan, Magdalan, sa Satuya pong Pambato. Rodel pabor, wala pa rin. May foul na nakumit. Yan. Oy, si mga nagdadalan dyan ha, pagday ko po nabasa, ipagpatawad po nindo. Ta siyempre, taga Libmanan mang kita. Nadadarang kita kang pagkakataon. Ang bugso kang satuyang damdamin, pirminang nyaon po sa Libmanan. Kaya pag nakakasyot, nyaon man ang kaugman. Pag nagsasablay, ay nyaon man ang panghihinayang. Yan, kaya mga tugang, kung day ko mabasa, ipapatawad po, ipagpasensya ha. Yan. Good luck. Yan, pa-shout out Alex Mendoza from Zia Bilando. Bang! 1, 2, 3 points by Ervin Fernandez. Ang pride kang mabalik score na. Ang pride kang Libmanan. Roel Vargas 2 points. Back-to-back points by the players coming from Barangay Labaw. Yung mga taga-Labaw dyan, mag-ingay. Aha, number 14. Okay, number 18 to number 8. Number 8, yan. Gayon kang puon. Ohoy. Oy, shout out Professor Scott Rosario Pasig pagbatiwad, kasama ko happy birthday Relson Ariel from Melho Bernas. Number 18. Fernandez to Vargas. Bang! Roel back to back to back points. Ali po ang puntos na yan. Hali pa sa Barangay Labaw. Sa kaumahan po kang Labaw. Yan. So, good start para sa mga taga-Libmanan ha. Good start. Yan. Happy birthday, Coach Tupi. Sarong magayon-gayon na regalo pakatapos. Ang score, naharawig. Shout out. Go, go, go. Korea JP from Joy Villegas, Korea. Mayo po ngunya ng open. 40 po inim. Ma'am Joy Villegas, Korea. Shout out. Good luck Team Libmanan from Beng. Ang oras Beng. 7 minutes 58 seconds. Shout out sa Professor. Nabasa na. Maray na hapon sa ito ka boss. Jevin Orino. 1 Libmanan from Bacoor, Cavite. And again, the right hand, get a ball. And George. Now doing for number 14, now to Pabor. And George. Vargas. Bang! Back to back to back to back. Si Robel Vargas. Ang shoot pong yan, hali pa po sa kaumahan kang Barangay Labaw. Shout out kay Baling Ruel Vargas. Ball possession yan, mapasiring sa barangay sa Minalabak Manggiraray. 11-0 ang lamangan tangon yan ha. Shout out Daki Ampa, makintabo ng Maraynoy. Nagre-reflect na sa yes, another 2 points. First 2 points from Minalabak Villegas. Shoutout pa lang po kay kay Mayor Lizardo ang sakuyang amigo diyan sa Minalabak. Mayor Lizardo. Mayor Chris Lizardo, yan sa banwaan po ng Minalabak, yan. Kairi-iban-ibanan ko yan si Mayor Chris Lizardo kang mga nakaaging mga taon, nagdadayo-dayo man kami kay banan si Governor Luigi pagkawat-kawat basketball, ano? Katora from the nowhere, from nowhere. 6 minutes 25 seconds. Yan na sa tuyang score ng mga tugang. Ayaw pang
Okay. So, yan. Walang kunyan kang libmanan. To Rodel Pabor. Tumira ng 3. Bang! 1, 2, 3. Ang shoot pong yan. Hali pa po yan sa Barangay Poblasyon. Ang 3 points na yan. Dara sa Indo kang Pabors Brothers. And again, 2, Pabor. To Epo. 16-4. Yan. Nakaka-tense ang laban. Dawa aramtang medyo lamang-lamang kitang kadikit. Ha? Natitense man gararay kita, ha? Good start for the libmanan. Wad, pakisdaw, muwa, chup, chup. Nil. Oy, ayos ah. Watching Orlando Romano from Sariaya, Quezon. Orlando Liego Romano. Ano daw kani si Ma'am na Liego? Ano? Si Marcelina Liego. Ang sa kuyang teacher kang grade 3. Paborito ako katong estudyante ni Ma'am. Mala. First honor si Alex. Yaon dyan si Lopez sa Team Libmanan. Yaon po. Pero mayo pong kawat sinda. Sa aga pa po ang kawat ninda, no? Yan. Sa aga pa po ang kawat. Minalabak man po Giraray versus Libmanan sa aga sa Open Division. Sa 17, 11. Yan. Ball possession nyo yan kang Libmanan. Rodel Pabor. Now to Ruel Vargas. Balik kay Rodel Pabor. Rodel Pabor. Tumira ng 2. Wala. Rebound ni Sir Alan Catura. Naku, amang giraray ni Rodel Pabor. Now to Impok. Now to Fernandez. To Ruel Vargas. Bang! 1, 2, 3. Kaprahili ako kang hagi mo. Ayos ah. Biniring ang bola. Binarikwat, sinarikwat. Number 8. 24. Yes. Connect for 2 by number 24. Side view pa ang tira. Shoot pa. Naka-side yung tira. Shoot pa. Good luck din Libmanan. Pa-shoutout watching from Singapore. Thank you po. For Mary Ana Bainza. Gis 20 Gis ang labanan. Yan. Shoutout kay Ray Ronald Haushan. Aha. Briboneria Team Libmanan watching from Kuwait from Briboneria Arthur Liza. Fernandez for Silas and Nasiko for Del. Ano? Grabe si tama din. okay, another 50. Ouch. Very ouch. Sabi kan, very ouch. Now, Ruel Vargas. Now to Aseco. Wala. dalawa sila. Now, tuntunay. Now, Polyante. Turnover. Ay, ngiri. Yan. Now, to Katura. Sliding through and out back. Yeah. Foul committed by number 1 Aldridge. First personal foul. First team foul of the Libmanan team. Oy, si mga ano dyan, oy, si mga taga-Libmanan dyan, oy, pa-share naman mga idol, kang sa tuyang live coverage. Now, Lucias. 5. In and out. Then let's for the big rebound. Now, to number 8.
18 Nada depan Matias Navasico. And Vargas. Give it out. 2 Yan. Si Roel Vargas. Bus na niluluwas ang urag. Oy, shoutout po si mga amigo to dyan nagdadalan ha. Skype. Pa-share naman idol. Chong Belio Vega. Pa-share naman idol. Emil Perit. Ken Tayamura idol. Talaga naman si Roel Vargas. Dumali na naman. Naka 2 points na naman. 24-12. Sarong dosena kontra 2 dosena po. Ang labanan tangon yan. Yan. Okay. Nasa 2 minutes na po kita mga tugang. 2 minutes. Okay. Jeco Magsino Vargas idol. Pa-share naman. Milicio Bresinho Baricante the third. Noy, pa-share naman. Si mga taga Minalabak pa lang dyan ha. Oy, shoutout po sa inyo mga idol. Mga amigo ta dyan sa Minalabak. Basta ako ang sarok ko lang na sulusulong amigo dyan. Sa kuyang idol, Mayor Chris Lizardo. Pagkawat mi ka to sa naga ni Mayor Chris. Duman sa diocese. Nabari ang dungo ni Mayor. Maray sana naka-recover pa. Nabari man ng nagkaigwan ng nose crack. Pero dahil man nabawasan ang kapugian ni Mayor Chris Lizardo, garo man sana si Mayor Jess Camara, pugi man. Shoutout po kay Mayor Jess Camara po. Sa muyang padangat na alkalde digdin. Nako. Mayong gustong lumaban sa Mayor Miligdi sa Libmanan. Nag-aara-aranchas pero pag naiisip na magayon ang performance ni Mayor, naghahabo. Salamat sa magayon na apresiasyon sa liderato po niya ni Mayor Jess Camara. Bang! 1, 2, 3 points by Asico. Ang 3 points pong iyan, hali pa po yan sa 3 points, hali sa barangay Puro Batya. 27-13 ang labanan. Shoutout sa kuyang amigo Pading Bibi Jimenez. Yan, ingat dyan sa Bali, Indonesia. Pero nasa ni si Bibi Pading Bibi. Bang! Basket with a foul by number 6 on the next 29-13 ang labanan tango niyan mga tugang. Yan, shoutout po mga Ludes. Go 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 Team Libmanan. Magayon ang laban from Breboneria Liza. Shoutout man po kay Lawrence Greg, Lawrence Yu, Greg Daniel, Diwani Sadulio, si Treasurer Florence Diego Lutibio. Yan, shoutout po. Kondisyon ang mga Padigong Runson from Cholo Carlos. Kondisyon ang Padigong Runson. Cholo Carlos. Shoutout po kay Francis Cleopas Moral and kay Ma'am Leia Gueruela all the way from the Black Pepper. Nakawala sa 13 naging 15. Kumusta po kamo dyan? Kung yaon man kamon lupalo, panong sitwasyon po kang panahon ninyo dyan? Digdi po, mauran-uran pero mainit po ang labanan sa Libmanan Sports Complex. Asico. Now to look back, there's a foul. By number 1, push foul. Second on Aldrich. Ano po yan? Open o Portia? Portia po ini, Roland Cantano Albao.
Diyan po nagtatapos mga tugang ang first quarter. Official score natin is 32 against 15. Alog po kita sa second quarter kang sa tuya pong match between Minalabak and Libmanan. Shoutout po sa mga taga Minalabak dyan. Shoutout po sa mga taga Libmanan. Mag-ingay, tanyugon ang mga bungog. Darahon po, ligdi sa Libmanan Sports Complex. Darahon po, kung dahil makakaligid na nag-uuran-uran. Magdala na lang po kamo dyan sa Indong Harong. O sa inman po kamong lugar, kaibanan ng sa indong mga kairiba, ano? Mas magayin mo yan siguro kung nasa harong ka, magdalan ka mo, kaibanan ng sa indong pamilya. Pagsararontan sa tuya pong aktibidades mo niyan, dalanon ta po ang live coverage kang second season kang Aguila Cup Basketball Tournament 2024. Libmanan versus Minalabak. Yan. So, yan po mga tugang ang sa tuya pong dadalanon ha. Yan po ang sa tuya pong tataan po ning lugar, panahon. Dikit na oras po nasa itong mag-iiriban-ibanan ngunyan aldaw. Yan. May nagapot. Sisay po, may sunod pang kawat. Igwa pa pong sunod na kawat. Pero balik po kita sa Interbarangay Mambulo Nuevo versus Cambalijo sa ano yan, Junior Division. And ning Poblacion versus Taban. Junior Division man po Kirara. Yan. 9 minutes, 47 seconds, 30 seconds so nakakalihis. Shout out po, kayang-kaya nyo yan. From Francia Joy Custudio o Francine Joy Custudio. For the go. And sa turnover. Victor! Tumadsad! Isinadsad! Pasok sa banga ang tira ni Victor. Yan. Number 13. Mats na mats eh. Villegas, number 13. Ay simpagman si Villegas. Now, Richard Fresco ay may dala ng bola sa partingan Lipanan. Ipinasa kay Aseco to Aldridge. Sumadsad na naman! Dumali na naman si Sumadsad. Inarado ni Sumadsad, isinadsad. Now to Lupi. Number 8. So number 9. Number 9. Now to Lupi. Yeah. 19-36, 17. Wrong send. I send the PDP. Mapadyabi po pag nanggana ang Libmanan, Char. Oy, sige na. Maski ako sponsorin man daw nindo ang Team Libmanan na. Maski pang ano lang. Maski pang baka lang Gatorade. Yung mga taga Libmanan dyan, na nagdadaralan-dalan dyan ha. Mga idol. May surusubraman dyan. Padarahiman po kami din Gatorade. Sagot na po ni Mayor ang pamanggihan. Ha? Sagot na po ni Mayor ang pamanggihan kang sa tuya pong Libmanan team. Ang kaipuhan mi na lang po ngunyan. Siyempre, birthday ni Coach Tope. Iguaning celebration at yan. Grabe man ang effort na ginigibo ni Coach Tope sa Satuya pong team para po maging maayos ang kondisyon, kaya iguaning maray na sistema. Points, 38. Yan, 19 puntos ang Kalamangan. Yan si Duki, number 13. Villegas! Ay atas ng kanawalan. Uy, nakoli. Cover mo na. Brillante! Shoot again. Yes! Okay. Revive for Rian. 21-38. Yun. Oy, Francine, magpa-jollibee ka naman.
Francine Joy. Salamat sa mabuting kalooban ni Francis Joy Custodio. Dahil pa man, nagpapasalamat na kami sa imong ipapadarang pang Jollibee. Now to see Number 11. Three, natiganda na ito sa Francisco. And their foul, number 11. Good personal foul. Shoutout kay Mami Messi Sexy from Francine Joy Custodio. Oy, shoutout sa kuyang amiga. Shoutout sa mga taga-Libmanan, si Ma'am Merly Roldan Alvarez. Oy, sisingani po itong tigpapano mo. Tigpapa-shoutout mo po sa Korea. Bati unta po. Ma'am Merly Alvarez. Shoutout, happy birthday Coach Tupe from Irene Sandagon. Tama na po kagawa. Sige na ma'am, Francine, baka naman. Konting ano lang, lambing lang. Palambing naman. Palambing naman po ang Libmanan team. Ano lang dyan. Salamat po sa Jollibee, Ma'am Francine Joy. And of course, shoutout kay RJ Alvarez Lazara, Arquilla Noerin Jerwin. Ano yan, coach? Paliwanagin nga ni. Oh. Really good. And number 15, Villegas, almost with Level! Yes! Connect for two. Villegas. Now, Kaya, giving out the ball. Now to Vargas. Okay. Aim. Man! 1, 2, 3, 4. 41, sorry. Gabos. Go Libmanan team. Shoutout sa Indo sa complex. Nagdadalan po kami ng Isarong from Maylani Ranido. And Vargas looks level but kaya po si foul on number 8. Second on duty. Shoutout sir, mauran-uran baga. Ito pa dumandada. Kaso tarong manok na naman si Alex. Plus pulutan na pansit kanton. Laban. Tripon nga ni kamo. Yan, 23-43. Pa-stop over na po. Mayor Jess. May pa-dinner yan si Mayor. Ano? Uy, nice. 23-43, 5 minutes, 17 seconds. Yup. Walang ganyan, teaser na Kanyas. Tumira ng 3. Bang! 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 Kanyas, 3 points. Nothing but net. Teaser na Michael Kanyas. Ang 3 points mo ngayon, hali pa po yan sa Barangay Potot, Libmanan, Camarines Sur. And dyan sa TESDA, Libmanan. TESDA Kasitmas, Libmanan. Okay, Vargas, yeah. Time out, team Minalala. Na ano na live coverage. Pag pag gusto nindong mag-comment, sabihin lang nindo, maski siya lipot lang, sabihin nindo, may A kas ako, 4 minutes, 20 seconds. Nadara sa pakagat. Back to Vargas, now to Wayton Seho, George. Abraga, to Goki. Now to number 9.
Shoutout here in Saudi Arabia si Rachel. Yan, shoutout po. Shoutout Nikos Laundry House. Palaban na po kamo at ang mauran-uran pati. Sabi ni Kim Aguirre. Yan, palaban na kamo dyan sa Nikos Laundry House. Ano na? Okay, Gogo Libanan, watching from Batangas. Jomer Barreda. Shoutout idol Jomer Barreda. Shoutout kagawad Mr. Tindero from Kuya Rene. From Rene Paseño. Yun. Pa-shoutout Jeric Azulin. Thank you. And Kim Aguirre, Team Libmanan tayo from Rene Paseño. Go Libmanan team. Yan, nagdadala na sa tuyang alkalde. Maray na hapon po, Mayor Jess Camara. Yan, nagdadala na sa tuyang ama kang Banawaan. Siyempre, matao yan ng inspiration. Kada laban kang Libmanan, hindi kayang pinapabayaan. No? Roy Banganay dyan, ang dinner, sagot ni Mayor. 52 na pala din eh. Yan, shoutout po kay Mayor Jess Camara asin sa bilog pong pagdiriba sa mga municipal officials, kay Mayor Tindero, sa mga municipal kagawad, Kagawad Totoy, Kagawad Kapdon, Kagawad Piday, Kagawad nag-aabang po, nyaon lang sinda, gaantabay sa anuman pong pwedeng mangyari, sana daiman ay man lugod madisgrasya pero nyaon po ang sa tuyang MDRR, mga rescuer ta nyaon man po ang sa tuya po mga kapulisan in kaso man na igwaning nga magkairinitan dahil kayo kumbaga may masaway tulos yan. Mystery Power Play by Boss Samana. Yaon pa kami, hindi kapatid sa Mayor's Office. Ay, shoutout idol dyan sa Mayor's Office. Overtime, as usual, ang tutuyang alkalde hindi nga nag-overtime. No, no weekends. No weekends ang sa tuya pong Mayor. Maski Sabado, Domingo, trabaho yan. Shoutout sa pag-iriba dyan sa Mayor's Office. Kirara, ini po ang second season kang Intertown Basketball Tournament, which was sponsored by the provincial government of Camarines Sur. Of course, headed by our beloved Governor Luigi Villafuerte and Congressman El Rey Villafuerte. Golib Manay, yakang-yakan nyo yan from Marisa Corioso de los Santos. Oy, Sharif, tinawa ko na nunoy si jersey mo kay mama mo ha. Libmanan jersey mo. Laga may kawat po sa tuya pong Libmanan team. Open. Kalaban man po Giraray Minalabak. Number 1 po ang Minalabak mo yun ha. Oh, happy watching from Saudi Arabia. Shoutout classmate ko nagkakawat Michael Cañas, Gogo Libanan from Jaime Santagon Regional Junior. Shoutout idol kay Ramsey. Checo Magsino Vargas, pa-shoutout kay Ramsey na gutom na naman daw, nakakan pa lang. 18 seconds to move. Right, yay! On the foul. That from number 8.
Aha. Olivia Palistroque. Shout out. 14 seconds remaining time for the second quarter. Yan na, official score ta. 56-35. Nasa free throw line ko niya si number 24. Nothing but net. Si number 24. Out na Minalabak. Yan. Okay. We have 14 seconds. Yes, super cool. Nothing but net. 14 Yes. seconds. Ten. 5. Second quarter. Yes. Kemudian meliput habang nagdadala. Shout out. Yan. Raymond Guadalupe, Jerry Villante, Arlene May Nampot, Tingoy Sierra, Jose Ribuano Escobar, and Edmer Salvador Pilayo, Ariel Hoben Chica, Jomar Royales. Shout out sa inyo mga idol, John Rex, and Ryan Palacio. Fernandez. And Fernandez. Katora, to Asico, to bring. Yes, what a pass! What a ball movement! Nice. Gayon ha. Ayan ang pasa-pasa. Sabi nga ni Kian, sabi ko naman sa mga team na nag-entry, lalo si mga halit sa Coastal, mahiling mo ang sarong team pag matured na, pag mas dakol na ang pasa kisa sa dribble. Ano? Nice to shoot! Paunera and we get a foul, number 14 on and Shout out pa po kay Jake Ruadel, kay Kyle Sunga, RJ Madrianyan, Rene Piseño, Sipukot Kabaga, Alma Tamo Labrador. Ayun. Oral pong hapon sa Tugabos, ano? Good. Fernandez. Now to Asico. To Fernandez. Hernandez, 60-37. To Bethesda. Number 6. Babor. To Katora. 2 points. 62-37. Yan, boom boom is watching. Oh, si mga taga-Libmanan po dyan. Iba naman po dito kami digdi. Kung dahil po makakadigdi sa Libmanan Sports Complex, magdala na lang po kamong live coverage. Number 60. And yan, wow, number 7. What? Happy Fiesta pala sa imo. Fernandez. Jager Cipriano. Happy Fiesta, Libmanan. Natapos pa lang. RG Mirasol, JD Palmer. Wash out. Reggie O. Casabuena is watching. Okay, last one. Adrian Basanera. Yeah. 3 point. Basanera. Kira na, 60-38. 62-38, 24 puntos. Good. Naman Fernandez. Inside to Katora. Pick the roll. And Asico. Yeah. That's right. Pick the roll also. Take 2 points. 64. Bethesda. Oh, number 7. 3-1. 2 for 4. Yes, sorry. 66-38. Yan. Yan ako naka-agumate sa bahay. Mga tindero ang apelyido. Rene Piseño. Pushing down on number 7 of the bowler. First on the ball. Now third. Happy birthday na kay Coach Tupe. Oh, Coach Tupe, happy birthday. Happy birthday to you. Birthday ko niya ni Coach Tupe. Sa daw ang celebration, ano? 2 points.
Sa Corin staff ang Limanan team, ha. Thank you very much. Kay Coach Don Sandagon, kay Coach Jed Sandagon Consulta, kay Coach Joel Nopra, kay Coach Pau Contreras, Okay, on Nilalabak basketball. kay Coach Snooki, and sa head coach, kay Coach Tope na may birthday ko niyan, ano? Now on, good, and hook. Now to Asico. And Asico to Paco. Yun now, Kasura again. And Next game, Kambalijo. Aba, nyaw ng taga Kambalijo, ah. Nainot ang mga taga Kambalijo. Hali pa sa kaitas, taasan. Ali pa po yan sa kaitaas, taasan kang tangkong baka, pero nyao na. nandiyan ba yung team coming from Tangkong Bakang? Ayan ang pulang araw natin yung mga players. Bumaba naman. Hindi ba yun ulit ngayon? Oh, kapalit yun. Yan na. Hindi pa paulan doon sa taas. Okay. Shout out kay Chairman, ha, kay Chairman Joy Ann Oliva, yan. Mario Signorin. Kailan na ba? 67? Naku, masarumbulan na po ang lamang. Dispiras na po, saro na lang. Sarumbulan na. Epo, siguro no. Roger, siguro. Shout out sa agong po si Johan Johanny D. Lizardo Medrian. I love you always. Ang agong po taga Minalabak. Ako taga Libmanan. From RJ, RJ Madrian yan. Ayos. And walk through. As he goes through. Diaz. Good. Now number 9. And Bolante. And Bolante. Oh, deflected. Two, Hernandez. Almost to Diaz. Two. Oh, nice. Oh, watch out kay Coach Tope celebrating birthday today. Yan, sabi ni Sir Bayet Geruela, fresh all the way from Black Pepper. Sure. Two, and hook. Short man. Nakuha ni Guti. And now Guti. Four, good shot. Oy, kasama man. Maray na banggi. Sir Alex, pa-shoutout naman po. Ayan. Shoutout po sa local government unit of Barangay Bicol sa pamamayo po ni Kapitan Erneng Espiritu. Oy! Ayan. Asin sa bilog pong sangguni ang Barangay Kambikal, ha. Taga-boss pong mga taga-Bicol, nyanyaon dyan nagdadalan, maray na hapon po. Kumusta po kamo dyan? Kung sain man po o kung sisay man po ang inaabot kang sa tuya pong coverage na niyo o sa manlain-lain pong lupalop ng Pilipinas o sa manlain-lain pong lupalop kang kinaban. Tarong bulan na po ang kalamangan. Shout out po sa Indogabo. Shout out Sir Alex. Shout out also the 3 SBP referees nung Ski Chavit and Clark. Ali pa lang 2 referees sa national. Trizaa sa Legazpi City from Kagawad, Rico Gestoni Alejandro, ang Barangay Concepcion. Wad, nag-uuran po dyan. Dahil man po nag-uuran digdi na may atop po digdi sa complex. Sa luwas po kang complex nag-uuran. 71-38. Shout out kay Eric Septimo, go Libmanan. Karam from Zion Pride Septimo.
19 meter and the black one. Okay, warning to number 19 for resetment of ball to What? Pa-shoutout kay Crystal Joy Realisan from Salva Rain. Shoutout tabi kay James Dwayne Tingoy Sierra. Nagdadalan live. Og Mahon from Arlen Tingoy Sierra. 74. Aba, makorinta na po. 36 na ang kalamangan. Number 8. May tanin bolang ko niyan. Lumusot. Ipinasa, inassist kay number 9. Number 9 to number 16. Tumira, wala. Na-rebound ko niyan. Ni Eric Septimo o Eric Cias rather. Now to Elvin Fernandez. To Aseco, Elvin Fernandez. Wala. Buelo, kutana. Kaso lang, siyempre. and Shout out boss, si Ray Sandagon, all the way from Barangay Candado. Shout out man si Sexy Frenzy, V. Ramirez. 76-38. Naku, mga 40 na po ang kalamangan. Ay, ugmao na ka ni si Mayor dyan. Siyempre, ano yan ha? Proud kita kayan sa mga tagaligmanan. Na kinita ko ang kaugmahan ni Mayor Jess mo niya dahil lamang ang ligmanan. Ano? Siyempre, mga ligmanan kita. Sarok kita sa puso. Saro sa pagmati. And good. This is here. 3 seconds. What? Pauliw mo daw si Agom. Nagdadalan ng kawat. Tiglilipot ako. Pauliw mo na what? Tama pa. Nangyayari. Oy, umayos ka. Cipriano. Back. Silvia. Retro and run. Basket, the follow number 3. Running Howard. And for the shot, this one. Ano yun? Pero grabe na nga yan. Safe na safe na. Yes, we will play this one. Oh, yan. Ang kalamangan po, 43 lang. Laban kita lang sa pagkapan. Ang sa pala ng ito. Oh. Shout out sa imo, Mary Joy Coranyes. Marca. Again, Marca. The next 40. Jason Zamora, Maria Rewene Obias, Gerson Malasgo, Norman Baleda. Yan. Alawig na po ang kalamangan. Maduwang bulan ni sa Ratchan. Number 11. George. To number 18. And Marvin Ferrer, Miss Weng Briones. Oh, Miss Weng Briones. Garo si classmate ko niya. Jason Malasgo, Arnel Manaog, Marvin Ferrer. Ang official score na po is 83-38. Oh, parehas pala ng score. Ay, parehas po ang score ha. Marios may 3. Parehas may 8, pero 39 na ni. Yan. Aurora May Gray Cuesta, Jay San Juan, Arnel Manaog. Wash out. Crystal back to Juvenalia. Now to Vargas. And good. Good continue. Good. 2. Ryan. Nilay sayang. Ikit na lang.
Fresco. Tubig Contillo. Kuya Bang. Shoutout man kay Pading Bugi. Nagdadalan man. Shoutout man what from Team Art Disindio Pubs. Sherdan. Oy, Sherdan. Yan. Shoutout kay Pading Bugi. Sherdan. Salamat, idol. 2 minutes at 20 seconds remaining time for the third quarter. Malaw kita sa fourth quarter mga tugang. Siguro malabing sanggatos ang puntos ka ni. Third quarter pa lang, may 2 minutes. Igwa pa ning natatadang 2 minutes. Kaya pang maka-score ano. Pagka mo may problema, sabihin lang nindo, Bossing. On penalty situation. Agraray po, ining pakawat na niya. Hatod sa to ni ang Provincial Government of Camarines Sur, Yes. headed by Governor Luigi Villaferte and of course Congressman El Rey Villaferte. Ang satuya pong mga municipal, mga provincial officials. Inside. Back to Lasito. Vargas. Time to shoot. Rejected. Now to the goal. Uy, ganda sana. 316 pabalik. Wait to see you. Shoutout wad from Tondo, Manila, si Tupe Villar, si Bea, si Pelio, RJ Rico, Kuya Sher Mamiscal, standing wad kang libmanan. Number 1 po ang libmanan. Ka-40 pa. Number 1 kita, libmanan. Ang nanggana kita digdi, 3-0 na ang kartada ta, kita lang ang mayong daog. Now number 13. Yan. Jeng Zolas Orsua. First one, yes. Nothing but net. Isay daw ang ma-sponsorat yan, maski saro lamang na Jack Daniels sa kumpleanyo ni Coach Tupe. Sagot ko na ang Coke. Oh, but one more. Substitute Pedro in the inclusion. Sagot ko na ang Coke. Coke, basta igwang mag-sponsor lang ning Jack Daniel. Celebration kang kapagalan man ni Coach Tupe dahil birthday. Oops. And we get a foul. Number 22. Shout out sa mo, Geraldine Vincent. And yun, Gerald Vilches. Eric Briseño Aborques. 86-42 na pala ni. 86-42, 44 ang kalamangan. Maglamang lang pong 50. Pwedeng yano-yano na lang ang daralagan. Pa-shoutout what's number 11, Uncle ko yan. Si Richard Fresco. Shoutout kay Richard Fresco. Shoutout, nagdadalan habang nagiinom kabayo digdi sa Tarlac, si RJ Rico. Ayos. RJ Rico, nag-iinom ng puting kabayo o pulang kabayo. Fresco. Speaking of Agumco, John Fresco Norte, Angkol yan.
Ang 2 points pong yan ni Richard Fresco hatod sa Indokang Barangay Poblasyon, Asin Barangay San Isidro. Okay. Number 24 seconds. Hold. Vargas. Yes, sir. 18 seconds. Aba, masarumbol na mga 50 ang kalamangan na. 49 na. Laro na lang na shoot. Virella. Really good. 5. 91 tournament. Thank you very much, Governor Luigi Villaferte and Congressman Elray Villaferte. Impok. Simple lang, si Impok. First 2 points of the quarter, nakuha po kang barangay Purbatsa sa pagi po ni Impok. Kontribusyon para sa score kang Team Libmanan. O ba, watapas ha? Back to back ni Impok ang score 95. Totoo po yan ay hiling nindong score na yan. Alamang po kitang 53. Ang batang layo ng panahon. Number 2. Good. And 2. Yeah! Connect. Paulit ka pagdagan. Aziz, mayapan. Yeah! 51. Yan, bolang on yan, nasa Team Libmanan. Kapagi ni Milo Boy. Rodel Pomor, down kay Aseco, na-intercept. Pare pa more. Oh! Then wala sa white. But 13 seconds. Oy, may nalaman dyan nagko-comment. And pull! Ayun na lamang nagpapadaraning pa-shoutout. Magsabi lang kamo, okay na yan. And the foul by number 13. Kargado na yan. Bini na yan. Bini. Oy, shoutout sa mga yun na daragang basa-basa. Yes. Okay, 98-46. Pok na naman. Tampo. 98 kita, 98. Yes. 99. Laro na lang po, langgatos na. Yes. Always now to Chico. And Chico, 31. Hey! Surrender na kayo. From Bruce Pavida. Wow, no retreat, no surrender. Team Artisan Layo Pubs. Ayos. Lex Navas Enriquez. Ay, 48 pala ni. Pa-shoutout po kay Romel Malana Sanchez from Full Grown. Hey, pa-shoutout Ludi from Chris Avila. Chris Avila, shoutout ka. Hey. Ryan Suzuki.
go. But wow. By number 1. How is it looking? Nailing. Jerome Barreda. Hey, pa-shoutout. Jerome Barreda. Hey. Marisa Latam, Religious Baranyo Door. Wash out sa inyo dyan. Vanessa, inside, delivered, but no. Vanessa, and Duque. Yeah. Naka-50 man. Ano ha? 6-0 ang run ha? And we're gonna run. Number 16. Shoutout Sako, nagbabike sa Uran from Jaime Hermosa. Shout out Wad, maurag ang pinsan ko, number 11, JT Fresco. Number 11, Richard Fresco. Again, this tournament is brought to you by the local government unit of the province of Camarines Sur, headed by Governor Luigi Villafuerte and Congressman El Rey Villafuerte. The second season of the Aguila Cup Intertown Basketball Tournament 2024. Of course, kita bilang saro sa pusok na Banwaan, napasalamatan ta si Mayor Jess sa padagos pong suportang tinatao sa satuya pong team Libmanan. Thank you po Mayor Jess Camara sa imo pong padagos sa suportang tinatao sa satuya pong team. Governing live hindi po sa Libmanan Sports Complex. Ini po ang sa indong lingkod, si Alex Mendoza po. May indong nakakaibanan pag may mga tawad po digdi sa Banwaan, si mga taga Minalabak dyan, kung ano po araw gani ang venue digdi, padagos po ang ginigibo digding pakawat ni Mayor Jess Camara ang Inter Barangay Basketball Tournament. 75 barangay po kami, 63 po ang samuyang 63 barangay po ang nag-ayon. 148 team po ang nag-entry. Kaya medyo dakol-dakol po ang kawat. Hanggang sa 7 bulan po makarawat-kawat ang mga taga-Libmanan. Shoutout po kay Zian Bautista, Solomon Bautista Garcia, Adrian Rosales Avincenia, Quachika, Justin Ferras. Okay, 52, 101. Number 11, tumira ng 3. Kapos ng Kadikets. Bago niya ni Bongbong Breboneria. Now to Richard Fresco.
Richard Fresco, nag-diskarte. Shoutout kay Charles Michael Cazol, Ligaw Tour. Minutes, 14 seconds. Bilis ah. And, Bilis ng panahon. wow. Kanina maulan, ngayon hindi na. Ken Pinitrante, Eugene Arjete. Shoutout mga idol. Okay, well, then, 53-101. Shoutout what kay Efreken Rigulado Varsity Kang Kanaman from Full Grown. Shoutout idol Michael Cañas from Solomon Bautista Garcia Jr. In and out para sa 3 points to Richard Fresco. Oh. and final. Good. Shout out yan sa mga nagdadalan mo niyan. Wow! Yeah, remember. 103.54. Yeah. Nothing but net. Last Last 2 minutes. Last 2 minutes is brought to you by the local government unit of Libmanan, headed by our beloved mayor, Mayor Jess Camara. Which is kita po ang sponsor mo niya na hapon, Aldaw, kang ginigibo pong tournament. Hindi po sa Libmanan. Libmanan eh. Then go. 105 56. Nako, baba ng ano ta. Abijoy Bichayda, Sean Kenneth Camaranoy, shout out kay Jack Pirakit, John Roy Napiri Buena, Eric Operio. Last 1 minute. Okay, number 6. Madunong pa, risa-risa ang siko. Second to game. Okay, nilalak na ito po. Ano ito?
hapon po, sir, from Jennifer Iborda. Dyan po nagtatapos mga tugang.